Sa akong kinabuhi, isip usa ka dili katolikong mga igsoon. Kay sama sa gi-introduce sa atong kaigsunan, Brother Jimmy. Nagdako ako nga dili katoliko ang akong pamilya. Ang akong ginikanon na gamahan nagbuwag sa edad na kong 4 anyos. Unya, kay magbuwag man ang inahan o amahan, asa padulong, rescuer dayon ang lula. Unang dili gid nako mabalibaran sa kong kagalingon ang kasubo. So, ang rescuer ni ana ang lula. Ang akong lula part-time nga pastora kay naa man pud siya kaugalingon nga propesyon. Ang akong mga auntie o mga uncle, tanan na sila mga pastor o pastora sa born again. So, kami nagdako gyud mi. Ako nagdako ko nga usa ka deboto nga protestante. Nag-aktibo isip na protestante. Sa bata kami, mga mag-edad kag mga 5, 6 anyos, naa na may ginatawag nga Bible School or Sunday Bible School. Nga pinaagi ni anang programaha, kining mga bataa mabansay na sa maong pagbasa sa Biblia. Muna, dili gyud nato ikatingala kung anong ang mga laing sekta nga mga igsuon nato, pag once nga mohatag sila og mga pambulong sa Dios, doon na gyoy mga bersikulo. Kaya nga naman, bata pa lang, gitrain na daan gyud nga mahimong usa ka magbabansay sa pagbasa sa Biblia. Og dili ko ingon nga makakuha na kay naman atong isa ka speaker for Brother Paul Alima, usa ka converted from Jehovah's Witnesses. Naisayod pod nga lahi pod ang training sa Jehovah's Witnesses. Lahi pod ang training sa moa, pero usa lamang ang gibasihan mao ang Biblia. Karon nagdako ko sa 5, sa 8, 7, 8, 9, 10, 11, pagka 12, puro lang yun na Sunday Bible School. Every Sunday mag-attend og Bible School. Mao na ang mga protestante, ang atong mga igsoon nga mga dili katoliko, once nga mamulong sila, memorado ang mga bersikulo. Musultin sila John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. My dear brothers and sisters, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. Kunya basahan dayon ka mga igsuon Malakias, ay ano ito Malakias. So makita ninyo mga igsuon, bansay gyud sila sa Biblia. Ang Katoliko, lisod kaayo, dili man kumingong tanan, kay pag ang dili Katoliko mong kasturya, puro mga bersikulo ang manggawas sa ilang mga pamulo, sa ilang baba. Pero pag Katoliko ang imong kasturya, unsay nang gawas sa 647, 645, 649. Wala mag-memorize og bersikulo sa Biblia, pero nag-memorize sa kung unsay numero nga migawas sa lasto. Mapadalhon og Biblia, dili mo dala. Kay ang ingon sa uban, makabuang ang Biblia. Pero padalhag man o, himas pa, kay manari man. Maulaw magdala og Biblia, pero madala og manok, di maulaw. It is a sad reality. Pero unsang pagkaunsaa man, Brad, nga nahimo mangkang usa ka Katoliko. At the age of 11, medyo ning rank up na ko gamay, ni sulong na dayon ko sa gitawag na mo na siyang SOL, School of Leaders, na 1 and 2. Diha sa School of Leaders, gitudloan nami unsaon pag-discipleship. Pag maghisgot kag discipleship, bot pasabot, mang-recruit ka og mga tao nga imong isipon, nga imong disipulo. Kay G12 man ni. Networking man na. Kuha kag 12 ka apostoles. Unya imong 12 tudluan na pud nimo nga magkuha 12. Antos gatong 12 magkuha na pud 12 ngadto sa 12. Mo nang dili makatingad-an kung nganong paspas kaay pod sila mutubo kay naa may sistema nga ginasunod. So, karon unsang pagkaunsa man nga nihimo man kung Katoliko. Nakainomdom ko 11 ngadto sa 12 gi-training na gyud mi nga mag-evangelize. One-on-one, public preaching,
mao na gyud ang among ginatrain ngadto sa kabatan-unan. Nakita usab sa akong pastor nga doon ako'y potential sa pagpamakba. Mao to gitutok gyud nila ang training ngari sa kuha. Gi-expose ngadto sa mga public preaching, gi-expose ngadto sa simbahan o sa discipleship. Hantod sa nakita na gyud sa pastor nga pwede na ni. Okay na ni. Nakahinumdum ko nga atong 12 anyos ko gipadala ko sa akong pastor sa usa ka plaza dito sa Davao City. Usa ni sa kailado nga lugar mao ang San Pedro Plaza at bang sa San Pedro Cathedral sa Davao. Ako una pa mi ipadala, i-anoint man mi ni ana. I-anoint mi. Di jud ko kalimot sa pag-anoint sa kuha sa pastor. Mingon ang akong pastor, Brother James, una ka mulakaw ngadto sa kadalanan sa Davao. Ang Ginoo magauban kanimo. Ibukbok sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo kanimo na kung unsa may mugawa sa imong baba, mudasok sa kasing-kasing sa matag tao og ikaw makadagit og daghang mga kalag. Anak ko, amen. Sa diha niingong ko, Pastor, filled by the Holy Spirit na ko. Pwede na rin. Sulong na yung plaza sa Davao. Pag sulong na kong plaza sa Davao, wa na dayon ko'y dua-dua, singgit dayon ko, mga igsoon, pagbag-o na mo sa inyong kinabuhi, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Nainangutana, brother, unsao man na mo, pagbag-o sa mong kinabuhi, John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Anak sila, pag born again, juday ko, Brad. Tama ka, Brad, pag born again ka. O mahimo kang born again kung magbag-o ka sa imong kinabuhi. Sa diha, nga wa ko kabalo, nga dito sa plaza, ang mga naminaw dahil akong uban dito, mga siit di. Piti. Nga wa mo ko kabalo, unsa nang siit di, kaya akong tanaw sa Katoliko, way alamag sa Biblia. Kung nalagyan akong tanaw sa Katoliko, kay dili pa magyud kay uso ang CFD. Kani ato unlike karon nga talamak na ang CFD, social media, sa park, sa inyong market preaching. Naay usa ka CFD dito nga ginganlan nga si John Jonah. Mibarog siya ngadto sa plaza ug mitaas sa iyang mga kamot ug mingon, brother, pwede ba mangutana kay nagwali ka man sa pulong sa Dios? Ako pod kay akong pagtuo lagi naa ang Espiritu Santo nako. Ako, yes brother, walay problema. Mangutana ka, kay filled by the Holy Spirit ko. Sus kay pagpangutana, Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang danghaan sa kamatayon, dili makabungtod niini. Ang pangutana, unsang simbahan ang gitukod ni Kristo? Ako pod, nawa ko kabalo sa itubag, nagatol ako sa ulo. Ito, no? Ang akong gibuhat ng luod ko, gitanggal na ko ang kanang gamay nga speaker, akong gikuang Biblia, milakaw dayon ko. Nilayas ko. Pero sa paglayas na ko, nakapangutan na ko nga, asa mo itong gingon ni Pastor nga Espiritu Santo mo uban ako, amo ko katubag. Sige, Espiritu Santo to, ha? Pag-adto na ko sa kong Pastor, may nangutan na sa ko ang usa ka Katoliko, ningon siya, unsa day gitukod ni Kristo nga simbahan, sumala sa Mateo 16:18. Unsa to nga simbahan, Pastor? Ningon ko, Pastor, ha? Katoliko nangutan na? Yes, Pastor, Katoliko. Unsa man to nga simbahan, Pastor? Usa sa man ka nagwali dito sa plaza. Ang ingon sa pastor nako ay nagbalik sa plaza kay mga demonyo ang tanan nga na dito. Titik ta ani mga demonyo na balita yung mga tanan. Sa diha mga igsuon, wa mangyud ko nga but na usay tawag na nihunong. Ako manggod batasan gyud nako, kinahanglan gyud nako tubag sa akong pangutana. Gibali na akong pangutana. Sige, Pastor, butang na nato. Dili na akong mangutana. Unsa ning simbahan nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Akong pangutana na nag-ingon ani. Kining simbahan nga akong gipasakupan karon, Pastor. Kinsay nagtukod ani? Mingon akong pastor, may akong pastor kay honest is the best policy. Honesty is the best policy. Mingon akong pastor, ako patay na. Abi na kog si Kristo, Pastor. Sa gisugo lang ko ni Kristo. Ay, gisugo day ka ni Kristo. Ang pangutana, kano sa mo nakita, Pastor?
nga nya kay ako nangita man gyud kog tubag mo tong nihawa ko sa born again. Ang akong gibuhat nihawa ko nga wa ko magsaba sa akong pamilya. Ni adto ko sa 70 Adventist. Nisulod ko sa Mormons, nisulod ko sa Pentecostalism, nisulod ko sa bisan unsang pundok nga akong isudlan. Dili lang gyud ko gusto mo sulod sa Katoliko kay ang Katoliko para nako mga nagsimba og Dios. Mo nang no choice ko kaya halos gisudlan na nako ang tanan. Naay usa ka CFD nga miduol nako si Brother Eusebius Gondong, may he rest in peace. Nipahuway na. That was 2013 I think. Miduol siya nako og miingon, brother, dunay convention sa CFD sa Davao. Dunay usa ka speaker, usa ka converted. Ha, ako, usa na to? Gikan sa Jehovah's Witnesses. Wa ko kabalo nga katuday nga speaker si Brother Paul Alima. Miadto dayon ko kay naminaw ko dito. Sa pagpaminaw sa talk ni Brother Paul, mo nang dili ko katuo nga kaubal ang dating gipaminaw nako sa conversion. Naananon sa ko tubang nga karon mo napoy naminaw sa kong conversion. Salamat og dalaygon sa Dios. That was 2013, dili gyud ko mutuo nga pastor siya. Ako bro, kanang inyong gibuhat ba modus operandi man na inyo lang gipalitan og Amerikana unya gipatangkil-tangkil lang ninyo cross aron inga mo pastor. Kay wala gyud ko, wala pa nako nadungog sa tibok na kong kinabuhi nga dunay mi convert sa Katoliko gikan sa Protestante. Moto akong gibuhat, gi-research nako ang kinabuhi ni Brad Paul, nakita nako sa YouTube, nakaingon ko nga usa gyud siya ka converted. Akong gihinaykan lang og storya tong mga uban nga mga kaubanan sa Jehovah's Witnesses, kaila ba mo ni tawana dunay usa nga nakakumpirma kaila. Ako ibot pasabot gikan gyud sa Jehovah. Akong gisubaybayan ang iyang kinabuhi kung unsa mo'y nakapatandog kaniya nga mubalik sa simbahang Katoliko. Moto akong gibuhat, akong gitagaan og chance ang simbahan nga akong tun-an. Gitun-an nako ang simbahan pinaagi sa City Library sa Davao. Gibasa nako ang mga kasaysayan ug referensya nga magpamatuod nga ang simbahang Katoliko mo'y gitukod sa atong Ginoong Kristo. Usa sa mga nabasa dito mao ang International Encyclopedia Volume 15 page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, both human and divine, same to its founder, Jesus Christ. So ang magtutukod sa maong simbahang Katoliko mao ang atong Ginoong Kristo. Og sa diya nga nabasa nako sa Biblia, Buhat kapitulo 7 bersikulo 48, ang Dios dili mopuyo sa balay nga tinukod lamang sa tao. Og kining balaya mo'y giingon dito sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga ang balay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Biblia o referensya nagpamatud ng simbahang Katoliko mao ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Moto Pebrero 2, 2015 ako nagpabunyag dayon sa Katoliko. Timaya og dalaygon sa Dios. Apan ang problema na pud nako unsaon ako pagsulti sa akong pamilya. Nangulba ko nga nalipay. Nalipay ako tungod kay nagakos na nako ang simbahan. Apan naguol usab ako kung unsay dangatan nako ug mahibaw-an ni sa akong pamilya. Og wala gyud ko na sayo sa diha nga nahibaw-an sa akong pamilya nga nahimo na kong usang Katoliko, giputol ang akong allowance. Sa kay putol man ang allowance, di ko ka-eskwela. Undang ko sa akong pag-eskwela. O ang pinaka-worst, natanggal gid ko sa balay. Munang sulod sa duha ka tuig, nagpuyo lamang ko sa plaza. Muna, kung kinsa may kaabot ninyo sa kong naong dire, atong nitamak ko dire after COVID, nakakita sa akong naong, magligmog sila, si FD ni Huldaper. Atong mga nakailara. No. Karon, nahitabo ni adto, nainumdum na ko nga naa ko sa plaza, matulog ra ko sa simento, akong himuong unan ang bakal nga pang-renovate sa plaza. Unya moagi ang akong mga kaubanan dito nga mga kauban ako sa dili pa ko Katoliko.
Ilang makit-an akong kinabuhi mong sila. Tanawa si Brad James. Kay tungod ni hawa sa pagkakatoliko, giparusahan na siya sa Dios. Mo na naing-ana iyang kinabuhi. Pag muagi sila sa kuha nga magwali ko sa plaza, mukalitraglihan sila mga kamot. Unya i-review ko in Jesus name. Wa nagyud ni sila ba? Pero mingon ko sa ila, brother, wala ko giparusahan sa Dios. Gisuwayan ra ko sa Dios kung magpabilin ba ko niya sa hirap at ginhawa. Muna karon natulo ka tuig ng CFD. Lisod ang akong kahintang kaniadto kay ang way of living nako is mamakal. Kinsa may mudawat og 14, 13, 14 anyo sa trabaho. Mamakal ra ko, mamonit ra ko buti, bakal, plastic. Akong ibaligya kana inig kabuntag, makakwarta lang ko 20, sulbad na ang akong duha ka adlaw. Kay tag 10 pesos ra man ang baso sa kanon, unya na may libre sabaw. Makakaon lang kog ikaw sa kaadlaw, okay na to. Bisan pag gi-operan nako sa among simbahan, balik dire kay tagaan ka na mo scholarship program. Tagaan ka na mo puyanan, tagaan ka na mo og allowance. Pero mingon ko, bisan pag ipatong-patong ninyo ang scholarship program, ipatong-patong ninyo ang allowance, ipatong-patong ninyo ang puyanan, dili gayud ka na makatupong sa kamatuoran nga akong nakita sa simbahan nga Katoliko, nga si Kristo mo ay nagtukod niini. Muna ang nahitabo, mga igsoon, nagpabilin yun ko sa akong kalisod. Apan niampo ko, Lord, kung magpabilin man ko niini, na mamatay ko sa gutom ni ining klasa, di na lang ko magwali. Mamatay raman na gyapon ko. Unsaon ako pagwali sa imong pulong, sa imong doktrina, o sa pagdepensa sa simbahan, kung paksyon ako nimo sa gutom. Muna matingala ko, may pod kay naang may grupo sa Davao, kay kanang mga natulog sa kalsada, naman na sila asosasyon. Na sila asosasyon nga gitawag nga asay. Asay kaon to ah. Dito ko nabuhi. Kung may mga pista, sila ang akong mga schedules. Kaya sila, memorize na nila ang pista. Muna, sila ang akong mga chief of staff. Moingon na sila, Brad, mayo man kamuwali. Ato ta dito sa kuan, sa kapilya. Ato ra po ko dito, nya mo pahayag-hayag na yung bersikulo. Nya moingon, kaon na ka, Brad? Wa pa baya, Brad? O dali, Brad, dali na mo. Wa na, sulman na. Sulod sa duha ka tuig. Nahinomdom ko, pagtulog na ko sa plaza, gikan ko nakigdebate atong mga ubang nga mga relihiyon. Naaday usa ka pamilya nga nagsige nagsubaybay nako, murgi naman manan ko ba. Kay naa na sila question, kinsa maning bataan ni nga maayo manulti. Unya, gisi-gisi og sanina. Yagit pagyod. Sa diya nga nahuman ang debate, natulog ko dito sa kilid, ila kong gipicturan, ila kong gipukaw. Ning sila, brother, nanong naamang ka dili natulog. Moto, dito na hinay-hinay nga nabangon ko, kay kini sila nga magtiayon gi-adapt ko. So nakita nako nga daghan kayo ang sakripisyo nga giagian. Dunay panultihon nga a higher calling requires a higher sacrifice. Gusto kag taas nga pagtawag, kung naay pagtaas nga pagtawag sa imo sa Ginoo, kinahanglan nimo og taas nga sakripisyo. Pero for the 10 years nako sa CFD, naglibot-libot na lang aning tibok Pilipinas. Nangandoy gyud ko nga hinaut unta nga babalik nako ang akong pamilya sa simbahan. Una nga ako pagkadungog nako nga nakuan lula, medyo wala gyud ko sa tono. Kay tungod anak ko hangtod kanus-a pa man ni magbungol. Magilty ko sa kong sarili nga sige kog Sangyaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bag-or ako dito last week sa Hong Kong. Pero sa akong kagalingong balay, di ko katamak. Apan ningon ko, Ginoo, dili baya ko ingon nga warrior gyud. Kay ang ingon sama pa sa kanta ni Gary Valenciano, deep inside this armor, the warrior is a child. Munang sige ko pangayo og tabang sa Ginoo, Lord. Bata pa ko, Ginoo. Bag-o pa ko nag 22 anyos.
Tabanga ko ni ining maong akong suliranin. Tabanga ko ni ining akong pagpangalagad kanimo. Nabisan pa sa akong pag-inusara, makahalingkawas ug mulahutay ako. Kay mo na gingon sa Mateo 24, versikulo 13, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas. Muna mga igsuon, isip nga akong mga igsuon ng Katoliko, maglikon kita, magbarog kita diya sa tong pagtuo, kay dili tanan nakadawat og ingon-ani nga pribilehiyo o grasya nga kung asa kita makapangalagad sa tinuod ug buhi nga Dios. But do it with gentleness and respect. Mo nang gingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Pag-andam kamo sa pagtubag sa mga pangutana nga gustong magpakaysayod sa inyong pagtuo, apan buhata kini nga dunay pagrespeto. So kita sa inyong karong nga 9th anniversary sa Sungkulan chapter, I am very happy. Nalipay ako nga nahimo akong part sa inyong selebrasyon nga bisan pag sa kalayo sa biyahe gikan pa kusto gigaraw pagtawag ni Bro Roland, anak ko muadto lagi ko diha nganuman dili ko makabalibad basta buhol ang moimbitar. Kay diri ko nagsugod o kamatngon sa kung unsaon gyud nato pag kinabuhi isip usa ka CFD. Munang nalipay ako nga nakauban tamo ni ining kamubok nga panahon. Unya mga igsoon iampo ko kay di man ako ni kayag ako ra. Iampo ko, iapel ko sa inyong pag-ampo nga hinaot unta ngam ang Dios magahatag pa og grasya, magahatag pa og kadasig og kusog nga kung asa makapadayon ako ni ining maong ministriya. Muna, to God be all the glory, pro Deo et Ecclesia, for God and for the church. We are one CFD. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan.